Game, game. Oh, game. 1, 2, 3, 4. Dun! Di pa tapos. Dun. Oh, sige. 1, 2, 3. Di pa tapos. Sige pa. 4, 5. Di pa tapos. 6, 7, 8. Di pa tapos. 9, 10. Okay. Ay, higa pa. O, higa. Ganun. Ganun pa. Ganun o. Tas pa, ganun. Oo, mauntog ka, dahan-dahan. Dahan. Okay. 1, 2, 3, 4. Hindi pa tapos. 5, 5. O, ganun. 6, 7, 8, 9, 10. O, ganun. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ganun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, push up ulit. Push up. Oh, push up. Push up. Dapa. Dapa. Dali. Push up. Okay, Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! Okay, ganun. Ganun. 1. O, tayo na, tayo. Yung inaabot yung paa. Tayo ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, tayo ka. Tayo. Galing ah. Oh, abot yung pa. Ganun. Hoy! Tayo. 1, 2. Tayo. Tayo raw, tayo. Tayo, anak. Nakahiga ka kasi. Ay, kuya, pagaya ka nga. Exercise. Ganun, no? Abot yung pa. Ganun. Oh, yun. Yan, no? Ganun. Yes, kuya. Yan. Di ba yung ganyan? O, tayo. Tayo ka. Doon ka. Urong ka rin kay kuya. Oh. Abutin mo ganun mo. Abutin mo yung pa. Okay. Oh, ba naman yun? Yay! Galing ni Kim. Yan na.